Hey guys, diyan nga mong tuba guys, oh. So water kan guys, so magkuha ko. Kuha ni siya guys. Bahalina ni. Galing Palaw, Liti. So magkuha na ko. Kay hanjo na gusto nga mo inom nag home partner mo inom na daw si Jao. Kuan. Bahalina. So ang gihugasan nagahong pitsil oh. Haro ni itik, haro ni ani ra ni na ni. Tilawan na to ning tuba nga bahalina gikan Palaw. So ano ba? Paano ho daghana? Daghana. So atong takpan og balik ning atong tuba. Okay. So hauning sisiran og Pepsi. Akong Pepsi guys. Sira na akong Pepsi. Hauning sisiran. Dadon hauning ato sa kuan. Dito sa gawas.